And for now is human reproductive system. So untuk human reproductive system ni ada dua lah yang kita akan fokus. Satu in male, satu lagi dalam female. Satu untuk lelaki, satu lagi untuk perempuan. Okay. So first untuk lelaki kita akan tengok kita punya reproductive organ. And then we will look into the structure of spermatozoa. And we will explain about macam mana spermatozoa terbentuk. Okay, we will discuss about the spermatogenesis. And after that, we will discuss about the regulation ataupun the hormonal control yang akan, what are the hormones that will control the rate ataupun the production of sperm. Okay. Dan kalau untuk perempuan, we will discuss about the female reproductive organ. Okay. And then the structure of secondary oocyte. Okay, secondary oocyte ni kalau yang sebelum ni kamu panggil apa? Egg. Kan? Kita panggil, kamu panggil dia egg. Okay, ataupun apa lagi satu? Ovum. Ovum kah? Kamu panggil. Okay, tapi kita sebenarnya we use the term secondary oocyte, secondary oocyte. And then we will discuss about the structure of secondary oocyte and then the hormone, the roles of hormone in female reproductive cycle. Okay. And then kita akan discuss about the stages of oogenesis. And then next we will discuss about the reproductive cycle in female and its hormonal control. So kita ada ovarian cycle dengan uterine cycle. Okay. So kalau kamu tengoklah. Lelaki A, B, C, D. Perempuan E, F, G, H, I. So maksudnya perempuan dia lebih complicated lah. In female, the reproductive cycle ataupun the hormonal control in female reproductive cycle is more complicated compared to male. Okay. So first, let's take a look into the male reproductive organ. So basically kita fikir ataupun ramai lelaki fikir, okay, contohnya lelaki lah. Apakah organ, what is your reproductive organ? What is your reproductive organ that you think it is the most important one? Jujur lelaki, kamu rasa apa yang ada pada kamu tu yang kamu rasa lebih penting sebenarnya? Testis. Are you sure? Ya kah? Selama ni testis kah yang kau rasa apa? Aduh. Kalau kena sakit kelamin, tapi sebenarnya kan yang sangat kita banggakan sebenarnya adalah inilah kan, penis yang kita rasa, oh itulah dia. Okay? But actually, in biology, okay, we will emphasize more on, kita akan bincang lebih banyak tentang testis, bukan penis. Begitu. Tapi sebenarnya yang kita, sebagai lelaki yang kita akan rasa bangga, yang kita rasa kita adalah lelaki adalah when we know that we have a penis. Setuju kah? Setuju? Ya kan? Saya ingat semua lelaki lah, kita akan semua rasa, kita akan rasa kita lelaki sebab kita ada penis. But actually, yang menyebabkan kita ini adalah lelaki adalah inilah, kita punya testis. Alright? Alright, so the male reproductive organ, kita ada, kita ada ni apa, of course inilah penis, and then kita ada scrotum. Inside the scrotum we have the testis, and then kita ada vas deferens, and then kita juga ada prostate. Yang lain-lain ni adalah prostate gland. Yang lain-lain tu adalah accessory. Contoh, urethra jugalah. Urethra juga one of the reproductive organ. Because the sperm, kalau lelaki dengan perempuan dia berbeza sedikit. Kalau lelaki, urethra ni juga tempat kita punya, urethra ni juga tempat urine ataupun air kencing keluar. Tapi untuk perempuan dia lain daripada, saluran dia berlainan sikit lah. Boleh? Biasa soalan fokus pada testis. Iya, betul. Dalam gambar raja sebenar nanti ini tiada nih, dalam penis tidak ditunjukkan lah. Dia tidak akan emphasize on the testis, penis.
Gitu. Okay. And then we will discuss more about the function of the male reproductive organ. Okay, kita akan discuss dia punya the internal structure or the internal process that occur inside the testis. Okay, gitu. Okay, the male reproductive organ. Okay, maksudnya testis. Kalau kita tidak ada testis, kita mandul, kita tidak boleh menghasilkan anak. Tapi kalau kita ada penis, if we don't, let's say if we don't have a penis, kita boleh menghasilkan anak atau tidak? Boleh, ya, masih boleh. Tapi cara lain, yes. Kita mungkin, yes, betul. Kita akan buat dia luar badan lah. Okay, maksudnya dibuat di sedut. Bukanlah sedut. Ada cara lain lah, in vitro, yes. Yeah. Sedut tu bagaimana kalau sedut, Richard? Uish, bahaya juga. Maybe. Yes, kita sedut. Sedut guna benda lain lah, bukan sedut macam biasa. Okay. Alright, the male gonads kita panggil sebagai testes. Kalau singular dia adalah testis. Have you checked how many testes do you have? Perempuan tiada confirm. Yang lelaki ada 2 lah testis dia. Okay, so kita panggil dia testes. Kalau 2. Kalau 1 testis. Is that possible for you to have only 1? Yes, boleh jadi. Mungkin ada berlaku kecacatan. Or in some cases, kalau it's very common for the children ataupun for the male to experience this condition that called undescended testis. Undescended testis tu maksudnya kamu punya testis tu ini salah satu dia mungkin atau 1 atau 2 berada di dalam inside the body cavity, berada di dalam badan kita. So itu boleh jadi. So kalau dia if this conditions detected during a childhood, boleh diselamatkan lagi lah. Maksudnya kamu akan mengalami, you need to undergo this surgery to, kita panggil correction surgery to untuk menurunkan kamu punya testis tu supaya berada pada kedudukan di luar badan. Faham? Dia punya nama adalah undescended testicle. Kau punya testis berada di dalam kau punya badan, body cavity. So tidak boleh berada di dalam badannya kita punya testis. Kenapa tidak boleh? In mammal, high temperature, yes, good. In mammals, the sperms only produce ataupun properly produce when the body temperature is below than when the temperature of the testis is below than the core body temperature. Selalunya dia adalah 2 degrees Celsius lower than the internal ataupun the core body temperature. Contoh kita cek badan kita 37 ataupun 36. Contohlah 36.3. So kita punya scrotum atau testis kita, the temperature is somewhere around 34, 34.3 contohnya. Begitu. Boleh faham? Suhu kita punya testis mestilah it must be lower than the core body temperature. Gitu. Kenapa dia berada di luar? Supaya tidak panas. Kenapa panas? Boleh mengganggu kita punya testis ataupun kita punya sperm. Because the high temperature boleh menyebabkan kamu punya sperm tu mati. Sebab dia di nature, yes. Sebab dia adalah mainly adalah protein. Protein yang rich with protein lah kita punya sperm tu. Sejuk-sejuk. Betul. Dia mesti suhu dia adalah suhu kurang daripada suhu dalam badan kita. Kita punya internal body temperature tu dia lebih tinggi berbanding dengan luar badan kita. So ini sekali lagi lah kita punya apa? The organ ataupun the male reproductive organ. Alright. So before we proceed to the next slide, do you have any question related to this diagram or related to the male reproductive organ? Tidak ada. Okay, good.
Sebenarnya kamu ni lebih pakar sebenarnya kan? Ataupun tidak kisah? Okay. Tapi sebenarnya bila kita lebih dewasa kan sebenarnya kita panggil apa, kesihatan lelaki ataupun kesihatan wanita itu sangat penting lah. Sekarang ni kita macam kamu masih muda-muda, kamu tidak rasa dia punya kepentingan. Tapi when you become adult, ya, so kesihatan lelaki atau kesihatan wanita berkaitan dengan sexual function tu sangat penting, ya. That's why the industry related to the men health atau women health, dia sangat antara industri yang sangat berpotensi. Okay? Ini boleh faham ya? Orang jual ubat macam-macam untuk kekuatan wanita, kekuatan lelaki. So sebenarnya dia satu industri yang sangat penting ya. Alright, next is the structure of the spermatozoa. Yeah. Okay, the structure of spermatozoa. Ini diagram dia. Okay, first we have the head. Okay, satu ada kepala, neck, mid piece atau middle piece, and then yang keempat adalah tail. Okay. So untuk dia punya structure head, kepala, ada apa di sana? It's contain nucleus. Okay, nucleus tu dia mengandungi the genetic material. The nucleus that contain the genetic material from the father, and it's covered by the part that called acrosome. So acrosome is a cap-like. It's a cap-like that will cover the nucleus, and then juga ada enzyme lah. It's contain enzyme. Yeah. Hydrolytic enzyme that we use to penetrate or to digest the layer of the egg. Nanti kita akan tengok apa structure pada egg. Okay. Yang kedua, neck. Ya. Okay, leher dia, it's connect the head and the mid piece atau middle piece. Okay. And then the mid piece atau middle piece, it's contain mitochondria. Ada mitochondria. So mitochondria, it's provide energy for the movement. So maksudnya mitochondria di sini akan channel energy kepada energy to the tail. Tail as flagellum for movement. So this is the structure of the sperm. Simple kan? Sperm ada kepala, ada leher, ya, ada mid piece, ada ekor. Itu saja. Okay? Simple kan? Boleh kan? Tiada masalah kan? Ada nukleus dan ada acrosome. Ya, acrosome ada apa? Ada enzim, hydrolytic enzyme. Okay, beginilah mudah kan? Neck will connect the head and mid piece. Middle piece ada mitochondria. Mitochondria untuk apa? For the energy. Provide energy for the movement of the tail. Okay. Simpelnya lelaki kan. Okay, next hormone involved in spermatogenesis. Okay, kita ada 5 jenis hormon. Gonadotropin releasing hormone. Okay. Follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, testosterone dan inhibin. Ada 5 hormon ya. Okay, first, what is the role of the hormone in spermatogenesis? Apa fungsi setiap hormon ini? Okay. Alright, kalau dalam the way we write the hormones, the names of the hormone, for example, gonadotropin releasing hormone, yeah. We also can use this short form GnRH. Okay. Jelaskah suara saya? Boleh dengar? Boleh, sir. Boleh ya. Okay. Kalau dalam soalan essay, okay, in essay or in structured question, the first sentence you must use the full spelling ataupun you must use the full sentence related to the hormone, related to the hormones names. Contoh, gonadotropin releasing hormone. The first sentence ataupun ayat pertama kamu mesti tulis semua, ya. And then kita tulis ni dalam kurungan in bracket GnRH. So in your next sentence, you can use the short form GnRH. Ini boleh faham? Kalau dalam essay atau structure, ayat pertama mesti tulis ejaan ataupun the full name dengan singkatan dia. The next sentences baru boleh guna singkatan. Boleh? Boleh. Okay, bagus. Betul. Okay, gonadotropin releasing hormone. Okay. Secret by hypothalamus. Okay, hypothalamus tu di mana?
Di otak. Di otak ya. Generally kita akan panggil dia di otak lah, di otak. Di otak ataupun kita panggil dia the midbrain. Okay. Hypothalamus kita kawal atau tidak? Tidak, sendiri. Tidak ya, tidak, kita tidak kawal dia. So dia berada di the center of the brain ya. Maksudnya di otak kita tuh semakin dia terletak di tengah-tengah, maksudnya dia adalah semakin penting lah ya, semakin penting. Okay. So it's secreted by hypothalamus and it stimulate the, okay, ada dua perkataan yang kita akan consistently use. Secrete, stimulate ya. Okay, secrete kemudian stimulate. Okay. Secrete maksudnya dihasilkan ya. GnRH secreted by hypothalamus and it stimulate the anterior pituitary gland. Okay. So, okay, ingat ada dua perkataan yang kita akan consistently use to explain about the hormone. Satu, siapa yang hasilkan dia, dan kedua, apa fungsi dia. Okay. So next, follicle stimulating hormone. Okay, next, follicle stimulating hormone produced atau secreted by anterior pituitary gland. Okay. Anterior pituitary gland ni kita boleh guna short form APG, tapi short form ini adalah untuk kita sendiri saja. Tidak, this is not it's not a universal short form. APG, anterior pituitary gland. Okay. It stimulates the Sertoli cell to facilitate the sperm and to facilitate the sperm development. KFSH dia akan stimulate Sertoli cell untuk facilitate the sperm development ataupun kita panggil spermatogenesis. Okay. And luteinizing hormone LH dia punya fungsi atau secreted by anterior pituitary gland. Okay. Both FSH and LH secreted by anterior pituitary gland. FSH stimulate Sertoli cell for the development of sperm ataupun spermatogenesis. LH stimulate Leydig cell to secrete the testosterone to stimulate the spermatogenesis. Okay. Boleh dapat tu. Setiap hormon tu kita bagi tahu siapa hasilkan dia, apa fungsi dia. Okay. And the next, inhibin. Inhibin produced by Sertoli cell. Dia punya fungsi adalah inhibit the secretion of FSH level in males. Okay. Gitu. So nanti kita akan tengok lagi lah apa maksud ni ya. What is mean by the sign ataupun the simbol negatif di sana. Okay, itu kita panggil sebagai negative feedback. Ini kita akan bincang di hujung nanti, sekejap lagi lah. Okay. So how many types of hormone yang lelaki akan hasilkan? 5 ya. Ya, ini yang terlibat dalam kita punya to enhance the function of male reproductive organ. Okay. But beside this hormone actually, lelaki juga menghasilkan hormon contohnya kita panggil apa? Perempuan punya estrogen, progesteron, kita juga hasilkan dia ya. Tapi dia tidak terlibat dalam to enhance the function of the male reproductive system. Okay. Perempuan pun sama jugalah, perempuan juga maybe some of the female also will secrete ataupun will produce testosterone. Okay. Begitu. Tapi dia tidak terlibat dalam fungsi female reproductive system. Okay. Okay, kita cuba ni ya. Kita cuba sekali lagi. GnRH. What is GnRH? Gonadotropin releasing hormone. Ya, siapa secret dia? Kita tulis sini ya. Secreted by hypothalamus. Okay. Yeah, stimulate the anterior pituitary gland to secrete FSH and LH. Okay. Alright, FSH dengan LH. What is the function of FSH? It stimulates the
Sertoli cell. Okay. Pertama inilah. Ini pertama dulu lah. To facilitate the spermatogenesis or for the development of sperm. Okay. Nanti kita akan bincang lah what is spermatogenesis. Spermatogenesis itu adalah how the sperm develop from the primordial germ cell inside the testis. Okay. Okay. Kalau if you confuse atau if you have the problem to memorize what hormone will stimulate what cell, ini dia punya clue dia. S pergi sini, Sertoli. L pergi sini, Leydig. Okay? Dapat? So hopefully lepas ni tidak confuse lagi ya. FSH stimulate apa? Confirm kita akan jawab Sertoli cell. LH stimulate what? Confirm you will answer Leydig cell. Okay? Di sini dapat ya. F, SH, kita ada S, sini S, Sertoli. L for Leydig. Ya. Alright, Sertoli cell stimulate the spermatogenesis. LH stimulate the Leydig cell to secrete testosterone. Testosterone will induce the spermatogenesis. Ya. Testosterone akan induce spermatogenesis. Supaya spermatogenesis, okay, development of sperm, ya. Development of sperm. So semua ini berlaku di dalam testis. Boleh? Okey, saya cerita sikit tentang negative feedback mechanism, ya. Okey, yang kita cerita tadi tu daripada hypothalamus sampai kepada spermatogenesis itu berlaku secara normal, ya. But once inside our testis, when the sperm is already become, how to say, bila sperm sudah banyak, ya, the size of the testis akan jadi apa? Kamu rasa? Lelaki. Kembang, ya, akan jadi kembang. So kamu punya testis akan jadi kembang, ya. So testis yang besar, ya, testis yang besar atau the good size of the testicle menunjukkan seorang lelaki itu subur ataupun seorang lelaki itu sehat, ya. Kalau kamu tengok kamu punya testis kecil, maksudnya kamu tidak subur, tidak sehat, ya, secara seksual, gitu, ya. So bila kau punya testis kembang ataupun bila dia besar, it means that it's contain a lot of sperm. Okay? But since the size of the testis is limited, so at certain time, it is necessary for the sperm production to be stopped. Ya, ataupun secara temporary need to be hold ataupun shut down. Okay? So itu barulah kita akan explain about negative feedback mechanism, ya. When the amount of the sperm is already sufficient ataupun already let's say dia overproduction, okay, kalau dia terus dihasilkan, testis tidak boleh menampung sperm yang dihasilkan. So our reproductive system for male will switch to negative feedback mechanism, ya. So the negative feedback mechanism tujuan dia adalah untuk sperm tu dikurangkan dia punya production dia. Okay. Boleh dapat? Boleh dapat, ya. Untuk negative feedback mechanism ada dua cara macam mana dia berlaku. Kalau mekanisme tu rosak, ya, kamu punya testis tu akan jadi terlalu kembang lah. Tapi mungkin ada cara lain lagi lah. Ya, ada cara lain. Okay. Nanti saya akan it's not scientifically proven, but it's maybe related. Nanti saya akan cerita sedikit pasal itu, ya. Okay. Testosterone itu adalah hormones that will, selain daripada spermatogenesis, apalagi fungsi testosterone yang kamu belajar sebelum ni? Okay. It will involve in
in what? Jadi muscle ataupun it will stimulate the male secondary sexual characteristic. Contoh, okay, body hair, muscle, okay, energy, ya. Yeah. Kalau testosteron lelaki ini kurang, long lie ya, lelaki long lie macam tu. Kalau dia dalam amount yang sehat, kita akan jadi bertenaga, ada aura, ya. Aura lelaki, you know aura lelaki. Perempuan pun sama jugalah. Ya, perempuan kalau kamu punya hormon progesteron, estrogen tu rendah, kamu rasa down begitu kan. Nanti kita cerita pasal tu lah kalau perempuan ya. Kalau lelaki pun sama juga testosteron, amount of testosteron yang sehat, lelaki itu akan nampak lebih berkarismatik begitu muscular, okay. PMS, apa tu PMS? Itu perempuan punya lah kan. Lelaki adakah PMS? Okay, ada waktu. Okay. Nanti cerita pasal tu quick ya. Kalau kita punya testosteron sehat, kita punya badan pun sehat lah. Ya. So untuk naturally to improve the level of testosterone in our body, satu kita kena cukup tidur ya, kena exercise. Exercise paling penting lah ya. Exercise paling penting. Ya. So bila kita exercise, when we do the what you call this physical activity, the testosterone level akan increase dan dia akan digunakan. Beside in spermatogenesis, the testosterone will enhance the secondary male characteristic seperti kita punya muscle, ya, kita punya badan lah, ya, physical appearance, okay. Dan juga mungkin akan improve kita punya focus, ya. Gitu. Okay. Okay, sekarang negative feedback mechanism. Okay. Satu, kenapa berlaku negative feedback mechanism? Dalam kes ini, sebab sperm sudah cukup banyak. Okay, boleh faham ya? So, we need to shut down or stop the spermatogenesis. So, macam mana dia berlaku? Okay. Pertama, okay, dalam situasi biasa, sel telisel will secrete inhibin. Inhibin will stimulate. Kalau kali ini perkataan stimulate tu kita tulis inhibit, ya. The anterior pituitary gland, okay, so that the anterior pituitary gland secrete less FSH. Boleh? Kalau ada perkataan, kalau ada ini tanda ni negatif, maksudnya dia akan menyebabkan, okay, the previous effect akan jadi contradict, ya. Mula-mula dia punya efek adalah, dan tengok ni ya, sepadam ni. Okay, mula-mula situasi, the current situation is kita punya sperm banyak, ya. Ini situasi sekarang. So bila sperm kita banyak, negative feedback mechanism akan berlaku. Okay, ada dua cara atau tiga peringkat lah. Dua cara tapi tiga peringkat. Okay, first, FSH stimulate the sertoli cell to secrete inhibin. Yeah, inhibin will act on anterior pituitary by inhibit the secretion of FSH. FSH ada lagi dihasilkan atau tiada? Ada, tapi sedikit lah. Mesti ada punya lah, tapi sedikit. Okay. Alright, next. If the amount of sperm still in high amount, next the testosterone, yeah, high level of testosterone, yeah, will cause ataupun will stimulate atau will act on anterior pituitary gland, okay, to inhibit the action of anterior pituitary gland so that it will produce less FSH and less LH. Okay, itu peringkat kedua. Cara kedua, peringkat ketiga. If after all of this, ini sudah berlaku, ya, ini pun sudah berlaku,
tapi the amount of the amount of the sperm still in high amount. So kita punya testosterone akan act directly on the hypothalamus. Dia pergi kepada peringkat yang tertinggi, ya, iaitu kita punya otak terus, ya. So it will inhibit the action of the hypothalamus by secreting less GnRH. So bila GnRH semakin kurang, LH juga kurang, FSH juga kurang. Dan kita punya spermatogenesis akan dikurangkan. Begitu. Boleh faham? Boleh. Okey. Dalam perkataan lain, sebenarnya testosteron boleh menyebabkan apa? It will inhibit the boleh menyebabkan kemandulan, ya, inhibit spermatogenesis, ya. Sebab tu kalau kamu seorang bodybuilder, okay, when you go to gym, sometimes ada orang yang gunakan kita panggil sebagai anabolic steroid. Dia gunakan testosterone to induce the muscle development. Tapi dia menyebabkan kamu punya sperm production akan kurang. Okay? So, berhati-hati dengan penggunaan testosterone. Okay, ini cerita yang sama juga lah tadi, ya. GnRH stimulate the anterior pituitary gland to secrete both FSH and LH. So, FSH, okay, FSH stimulate Sertoli cell untuk sperm development ataupun spermatogenesis. Okay. LH stimulate Leydig cell, ya. Ini saya sudah bagi tahu tadi, LH atau luteinizing hormone. If you confuse, LH will act on which cell? Tengok dia punya ni, LL, okay. Luteinizing hormone, Leydig cell, okay. To secrete testosterone, testosterone promotes Sertoli cell function in spermatogenesis, yeah. So testosterone enhance the spermatogenesis. Production of sperm increase. Okay. Itulah. Untuk ciri-ciri lelaki sehat adalah mempunyai sperm count yang banyak, ya. Tapi dia perlu masalah kalau setiap hari dikeluarkan juga sperm tu tidak cukup kualiti dia, Kalau kamu plan untuk dapatkan anak, ya, if you plan to have a child ataupun if you plan to get pregnant, kamu mesti simpan kamu punya sperm tu sebelum kamu bersama dengan kamu punya partner kamu. Gitu. Kena simpan dulu, bukan tiap-tiap. Is that okay kalau saya sebut ni? Okay, ya, lelaki dengar. Kamu simpan dulu. Kena simpan 2-3 hari dulu baru channelkan, ya, ke tempat yang betul, gitu. Tapi perempuan pun kena tahu jugalah bila masa yang sesuai untuk dapatkan anak tu. Ada dia punya waktu-waktunya, ya. Lelaki ada waktu dia, tiada kan? Lelaki dia setiap masa ada, ya, no limit. Tidak juga no limit lah. Sebenarnya kamu waktu kamu muda-muda ni kamu cakap no limit, tapi sebenarnya situasi sebenarnya the limit is on the male. Yang tiada limit adalah perempuan sebenarnya. 3 hari untuk complete sperm production. Iya. Somewhere around that lah, 3 hari. Untuk kamu tunggu dia, tapi dia sebenarnya berlaku setiap masa sebenarnya. The spermatogenesis berlaku setiap masa. Tapi untuk mencapai amount yang kita anggap amount yang sekejap, Natalie, untuk kita mencapai amount sperm yang kita anggap sesuai untuk sperm kawan yang banyak, kamu kena tunggu beberapa hari lah, ya. Kalau sehari 3 kali, last tu tinggal angin saja, so tidak ada apa-apa. Okay. So kena tunggu sampai dia banyak dulu, barulah ada dia punya potensi untuk tinggi potensi untuk dapatkan anak, ya. Okay. Kita cerita macam ni, ya. Tapi dia cuma selesa untuk dibuat ataupun di apply bila kamu sudah kahwin, ya. Kalau kamu belum kahwin, semua benda ni tidak akan make sense, ya. Contoh macam ni, ya.
Kalau kamu sudah kahwin, kamu berusaha untuk dapatkan anak. Kan? Setuju? Tapi kalau kamu belum kahwin, kamu tidak berusaha untuk dapatkan anak pun. Tapi kadang-kadang dia akan jadi anak. Ya? So be careful. Paham kan nih? Sedihnya. Ya. So begitu ya. Yang kita cerita di sini nih ideal condition untuk yang sudah bersedia untuk dapatkan anak ya. So untuk dapatkan anak tuh mesti kawin kah tidak? Ya, untuk kamu dapat anak tidak semestinya kamu kawin ya. So berhati-hati dengan situasi itu. Kalau kamu selesa untuk ada anak walaupun tidak berkahwin, silahkan. Tapi dia akan ada banyak dia punya apalah, ada banyak dia punya situasi yang mungkin tidak bagus. Oke? Contoh pendapat keluarga, pendapat agama ataupun kita punya jiran-jiran, pendapat rekan-rekan kan. So kita tinggal pada situasi yang ya, kecuali tempat orang putih. Tempat orang putih ya lain lagi lah. Kita punya budaya berlainan ya. So maksudnya untuk dapatkan anak kamu tidak semestinya berkahwin ya. Tetapi di Malaysia kalau kamu tidak berkahwin dan ada anak, susah untuk kamu dapatkan kemudahan rawatan yang sepatutnya. Galakan apa nih? Apa tu quick? Tidak, saya tidak menggalakkan apa-apa dan tidak melarang apa-apa. Sendiri punya apa sudah ya? Sendiri punya apa nama? Sendiri punya pemikiran ya, sendiri punya pendapat, sendiri punya tindakan ya, sendiri punya keputusan ya. I will not say anything about this. Saya tidak galakkan, saya tidak halang. Itu kamu punya apalah? Kamu punya apa? Persepsi sendiri, tanggung jawab sendiri ya. Begitu. Alright. Okay, now sekarang kita cerita ini ulangan ya. The negative feedback mechanism ya. The condition just now is the sperm production increase. Okay, so if the sperm production increase, what are the mechanisms that will regulate the sperm production? Okay, so kita panggil dia sebagai negative feedback mechanism. Ya, so apa itu negative feedback mechanism? Yang paling dia punya kata paling efektif adalah when the level of testosterone increase ya. When the testosterone level increase, sama ada secara natural or artificial, maksudnya kamu suntik testosterone dalam badan kamu, it will affect the hypothalamus and anterior pituitary gland. Okay? So what are the effect? Okay, efek dia. Pertama, kalau dia affect the hypothalamus, GnRH akan kurang kah banyak? Berkurang kan? Yeah, become less. Okay. So, decrease in the secretion of GnRH. In turn, it will inhibit the secretion of FSH dengan LH. Sebab GnRH will stimulate the anterior pituitary gland. Tapi kalau GnRH kurang, ya, kalau GnRH kurang, anterior pituitary gland juga akan kurang, ya. Less secretion of LH and FSH. Gitu. Oke, yang kedua. Testosterone also can directly inhibit the anterior pituitary gland. Oke, dia boleh di sini, di otak. Yang kedua boleh pada anterior pituitary gland. Okay. So by blocking the normal action of GnRH on LH secretion. So kalau dia act on the anterior pituitary gland, yang akan berkurang adalah LH yang paling banyak berkurang. Okay. Itu untuk anterior pituitary gland. Okay. Okay, selain daripada itu FSH will trigger the Sertoli cell to secrete inhibin. Ya, kalau inhibin, dia akan stimulate the anterior pituitary gland to secrete less FSH. Okay, boleh nampak kan ni? Okay, peringkat tertinggi adalah hypothalamus. Oh, ini dua-dua dia akan kurangkan FSH dengan LH. Peringkat sederhana adalah anterior pituitary gland. Ya, so dia kurangkan
either FSH atau LH. Inhibin, apa yang dikurangkan? FSH. Testosteron, apa dikurangkan? Tengok pada peringkat dia. Kalau anterior pituitary gland, kurangkan LH. Kalau pada hypothalamus, kurangkan GnRH dan directly LH and FSH juga akan kurang. Okay? So that is what we call negative feedback mechanism. Okay. Dalam ni apa ni? Explain the stages of spermatogenesis and its hormonal control. So actually ada dua benda ya. Ada dua benda yang kamu akan mungkin akan confuse ya. Dia mungkin akan tanya the stages of spermatogenesis, proses mitosis, meiosis, ataupun the stages of spermatogenesis yang melibatkan apa? What will stimulate what to increase the ataupun for the development of sperm. Itu juga dianggap sebagai spermatogenesis. Boleh faham ni? Be careful with the word spermatogenesis. Dia mungkin merujuk kepada the process involved, mitosis, meiosis, ataupun it's maybe refer to the how certain hormone stimulate certain cell to enhance the spermatogenesis. Bolehkah faham ni atau confuse? Begini, maksud saya beginilah. Spermatogenesis itu mungkin merujuk kepada macam mana hormon ni, okay, hormonal control, ataupun yang ini ya, hormonal control macam mana sperm dihasilkan, ataupun yang ini, ya, the development of germ cell into spermatozoa. Bolehkah? So be careful with the context of the question. Okay, it's maybe related to the hormonal control, or it's maybe related to the process development of the germ cell into sperm cell. Okay, good. So yang kita akan bincang sekarang ni, spermatogenesis ini adalah the stages ataupun macam mana sperm cell itu terbentuk, ya. Spermatogenesis is the process to produce the male gametes ataupun kita panggil spermatozoa, ya. Spermatozoa, apa maksudnya spermatozoa? Okay, ataupun di sini ya. Spermatid dengan sperm cell ataupun ni kita panggil spermatozoa. Apa beza dia ni? Zoa ini daripada perkataan zoo, ya. Zoo ataupun related to animal. Ya. Apa ciri-ciri animal? Saya cek dulu ya. Yang kamu sudah tulis related berudu, Okay. Active related protozoa. Okay. Zoo tu zoa it's from the word zoo ataupun is related to animal. What is the characteristic of the animal? Dia ada movement, ya. Yeah, can move. So bila dia sudah boleh mula bergerak, kita panggil dia spermatozoa. Okay, begitu. Alright. Dia berlaku pada seminiferous tubule inside the testis, ya. Di dalam kita punya testis, ya, ada part yang kita panggil sebagai seminiferous tubule. Okay, nanti saya kasih besar dia punya diagram nanti, ya. Spermatozoa sama dengan sperm. Ya, samalah. Tapi spermatozoa tu kita mostly kita akan gunakan dia when we refer to the sperm, when the sperm is ready to move. Baru kita panggil dia spermatozoa. Sperm tu dia lebih common lah, general term yang kita guna, ya. Dia berlaku di mana? Seminiferous tubule. Okay, dia punya step adalah primordial germ cell ataupun germinal epithelial cells divide and differentiate into spermatogonial stem cell, ya.
So, semasa kita masih germ cell, semasa kita masih sangat-sangat muda, ya. When the cells not differentiated yet, kita panggil dia sebagai primordial germ cell. Okay? And then, bila kita sudah lahir, sudah membesar macam sekarang ni, macam sudah cukup dewasa, okay? Yang kita ada di seminiferous tubule adalah spermatogonial stem cell. Boleh faham? Masa kita dalam kandungan lagi, kita panggil dia sebagai primordial germ cell. Now, selepas kita sudah membentuk jadi manusia pula. Sudah jadi macam sudah dewasa, yang ada pada kita punya testis sekarang atau seminiferous tubule adalah kita panggil spermatogonial stem cell. Boleh? Pada asalnya spermatogonial stem cell ni adalah primordial germ cell. Okay? Semasa kita embryo dulu. Next, each spermatogonial stem cell undergoes mitosis to form spermatogonia. Kalau orang mati, dia tak berfungsi terus kah? Kalau selepas kita mati pun sebenarnya kita punya sel tu dalam masa beberapa jam tu masih lagi mengalami proses, sel tu masih hidup lagi lah. Selepas kita punya oksigen tu sudah tidak sampai, baru dia akan istihar, sel tu akan mati. Beberapa jam selepas kita mati masih lagi berfungsi. Sperm juga masih semua proses dalam badan kita masih berlaku. Kecuali sudah tidak ada oksigen dalam kita punya sel, sel tu akan mati. Kalau orang mati, testis berfungsi. Beberapa jam selepas kematian, ia masih berfungsi lagi. Okay? Each spermatogonial stem cell undergo mitosis to produce spermatogonia. Spermatogonia cell yang juga adalah diploid, ya. Okey, perkataan di sini ya. Some spermatogonial stem cell remain at the basal membrane. Tujuan dia adalah untuk to maintain the germ cell line. Okey. Okey, dia punya situasi dia macam ni. Okey, ini masa kita embryo. Embryo itu dari mana tu? Embryo itu dalam kandungan kan? Ini semasa kita, you know embryo? Embryo kita masih berada dalam kandungan lagi ya. So kita punya sel yang akan membentuk sperm cell kita panggil primordial germ cell. Okay? It's undergo mitosis to produce spermatogonial stem cell. Yang ini sekarang lah. Sampai kita dewasa ini yang ada. Ya. Then spermatogonial stem cell ni dia akan mengalami mitosis menghasilkan 2 sel. Okay? Tapi salah satu sel yang 2N ini dia akan maintain the line ataupun maintain the layer of spermatogonial stem cell. Boleh? 1/2. Tapi yang satu tu dia akan stay untuk membentuk spermatogonial stem cell. Yang satu lagi akan proceed the process. Apa fungsi dia? To maintain the to maintain the germ cell line ataupun layer. Okay. Apa maksudnya? Maksudnya kita lelaki, you will be able to produce sperm throughout your life. Sebab kamu punya sperm cell sentiasa ada spermatogonial stem cell that capable of undergo mitosis non-stop. Boleh ya? Okay. Kemudian, the spermatogonium diploid will undergo mitosis to produce primary spermatocyte. Okay, nama dia adalah primary spermatocyte. Primary, okay. Nama-nama ni ya, ini kamu kena ingat ni ya. Nama-nama yang dia punya peringkat nama tu kena ingat ya. Spermatogonial stem cell undergo mitosis to produce spermatogonium. Spermatogonium undergo mitosis to produce primary, primary spermatocyte. Okay, masih lagi diploid. Primary spermatocyte undergo meiosis 1 to produce secondary spermatocyte. Okay, secondary spermatocyte undergo meiosis 2 to produce spermatid.
Okay. Spermatid undergo, ya, nanti sini ya. Spermatid undergo differentiation. Nanti kita akan cerita sedikit macam mana sertoli sel terlibat dalam differentiation of the spermatid, ya. Kenapa dia panggil why we call it differentiation? Sebab sel tu macam ni kan, dia bagi macam tu kan. Sel bagi dua salah saya. Daripada satu sel jadi dua sel kan. Dua sel jadi 4 kan. Daripada ni nanti dia akan membentuk dia punya kepala sini, okay? Head, neck, kemudian dia punya ekor. Macam ni lah sperm awal lah. Kepala sperm, ada nukleus, ada neck, ada midpiece, kemudian ada dia punya ekor. Kan? Tapi, buruknya. Okay, contoh ini lagi ya. Ada kepala, ada dia punya neck, kemudian ada midpiece, kemudian ada dia punya ekor dia. Okay? Nampakkah? Nampak macam sperm kah? Belum lagi kan? So that's why dia perlu mengalami inilah differentiation. Okay, salah satu dia punya differentiation adalah sertoli cell provide nutrients and engulf the excess of cytoplasm. Yeah. The excess of cytoplasms of the spermatid will be removed ataupun will be engulfed by the sertoli cell supaya dia dapat bentuk yang macam ni. Itu maksudnya differentiation. Boleh? Sekali lagi saya ingatkan, ini nama-nama dia ni mau ingat ya. Okay. Sperm cell juga kita panggil sebagai spermatozoa. Ini kita ulang balik. Each spermatogonium differentiate and divide mitotically to produce primary spermatocyte. Ini mitosis, ada primary spermatocyte. Primary spermatocyte kemudian akan mengalami meiosis 1 to produce secondary oocyte. Secondary oocyte akan mengalami meiosis 2 untuk menghasilkan spermatid. Okay. Spermatid are non-motile and embedded in sertoli cells to gain nourishment. Yeah. So di sini dia akan the spermatid akan dapatkan nutrien daripada sertoli cell. Okay. Each spermatid undergoes spermiogenesis atau differentiation to form spermatozoon atau spermatozoa. Okay. One primordial germ cell can form 4 spermatozoa. Okay. Berapalah satu spermatogonium atau satu spermatogonia stem cell jadi berapa sperm? Jadi 4 kan? Ini kita mau emphasize lah. Untuk setiap satu primordial germ cell, dia akan menghasilkan 4 spermatozoa. Okay, sebab itu dalam lelaki, kita akan ada banyak, will be many, ataupun millions of sperm in our testes. Okay, sebab semua akan, all of the cells will differentiate into sperm. Compared to female. Nanti kita akan tengok female. Berapa yang akan jadi telur. Ya? Okey, sekarang ni kita akan proceed kepada... kamu masih boleh teruskan atau mau rehat sudah? 7 minit boleh? Halo. Boleh ya, 7 minit ya? Okey. Alright, now the human reproductive system, kita fokus kepada female reproductive organ ya. Female reproductive organ. We will look into the ovary dan juga the structure of secondary oocyte, explain the structure of secondary oocyte, kemudian the roles of hormone in female reproductive cycle, LH, FSH, estrogen dan progesterone ya, dan juga GnRH. So ada 5 jugalah. Kemudian the stages of oogenesis. Kita akan tengok macam mana how the oogenesis in female difference compared to the spermatogenesis in male. Okay. Ini yang
susah sikit lah nanti. Ini yang banyak nih. Okay. Okay. Okay, ini adalah the female reproductive organ. Okay, female reproductive organ. Kamu ada apa? Okay, mesti ada ovaries. Okay, ini yang penting dulu lah, ovaries. Ya. Ovaries, kemudian kamu ada fallopian tube, kemudian kamu ada uterus, ni, kemudian ada cervix di sini dan kemudian ada vagina. Ya. So ini adalah untuk perempuan. Lelaki tadi ada apa? Ada penis, ada testis, ada vas deferens dan tujahan. Okey, kalau perempuan, kamu punya uterus berada di dalam badan ya. Lelaki skrotum berada di luar badan. Okey. Perempuan kamu boleh pegang kamu punya ovaries? Tidak. Lelaki boleh pegang? Wrong question. Lelaki boleh lah. Lelaki boleh sebab dia berada di luar ya. Okey. Gitu. So maksudnya apa tu? Siapa yang lebih penting di sini? Lelaki ke perempuan? Saling melengkapi. Generally, benda yang penting tu simpan di dalam ya. Benda yang penting simpan di dalam. Contoh, otak. Penting ke tidak? Penting. Sebab tu dia simpan di dalam ya. Begitulah. Benda-benda yang penting, yang sangat penting kita simpan di dalam. Yang kurang penting simpan di luar. Wis. But it doesn't mean that the male reproductive organ is not important. Okay. Masing-masing kena hargai juga ya. Lelaki kamu kena hargai kamu punya reproductive organ, sama juga perempuan lah ya. Urine ada di dalam. Sekejap lah Richard. Apa maksudnya tu Richard? Urine, okay. Oh, urine ada di dalam, tapi urine tu akan dibuang lah. Urine akan dibuang. Sebab tu dia tidak penting, dia akan dibuang. Dia cuma disimpan sekejap, kemudian akan dibuang ya. Benda-benda yang tidak penting dalam badan kita akan dibuang serta-merta. Gitu. Toksik, ya, benda-benda beracun, badan kita akan buang serta-merta. Kalau kita punya badan masih okey. Kalau tidak okey, kita akan matilah. Contoh kita minum racun. Okey, kita punya sistem kita, organ kita, hati kita akan try to render ataupun try to remove the poison atau toksik dalam badan kita. Kalau toksik tu banyak, tidak sempat buang, kita akan mati. Ya, gitu. Okey. So this is the female reproductive organ. It consists of ovaries. Okay. Kemudian kita ada fallopian tube atau oviduct. And then kamu ada uterus, ada cervix dan ada vagina. Okay. Okay. The ovaries flank the uterus and are held in place in the abdominal cavity by ligaments. Yeah. So di dalam kamu punya abdominal cavity. And then the outer layer of each ovary is packed with follicle, each consisting an oocyte, a partially developed egg surrounded by support cell. Ya, di dalam kamu punya ovary itu ada follicle yang mengandungi oocyte. Ya, oocyte adalah partially developed egg. Ya, kalau lelaki dia setiap hari ada sperm yang sudah tersedia. Perempuan dia tidak setiap hari ada ya. Ada certain masa dalam setiap bulan dia akan tersedia. Okay, that's why we call it partially developed, surrounded by support cell. The surrounding cells nourish and protect the oocyte during much of its formation and development. Ya, sel dalam ovari ini akan protect dan memberikan nutrients kepada oocyte. Ya, so ini adalah developmental stages of development of the oocyte from the follicle. Ya, bila dia sudah mature, kita panggil dia secondary oocyte. Okay. So ini kita akan bincang banyaklah nanti ya. So ini just overview dulu.
Okay, this diagram, it shows that the ovulation, ya. Ini manusia betul ni, ya. Kebetulan boleh cek macam mana ataupun dia boleh masukkan kamera dan tunjuk macam mana ovulation berlaku daripada female reproductive system. Okay. Nampakkah? Besarkan tu telur kan? Saya makan. Ai. Ya, besarkan ni telur. Ini sebenarnya, ini dalam manusia sebenar ni. So kamu akan nampak sel tu. Kamu nampak pula. Sel tu adalah satu sel yang sangat besar. Ya, boleh nampak dengan kamera. Tadi tu dia besar sebab dia apalah, kamera tu yang dibawa masuk ke dalam sana. Okay. Dan dia bagi tahu konon, kalau during ovulation, if the female individual just focus on the ovulation, you can know exactly when the egg is released ataupun when the secondary oocyte is released. Maksudnya, perempuan semasa ovulation, kalau kamu diam-diam just fokus untuk ovulation tu, kamu boleh tahu bila tu telur keluar sebenarnya. Kamu akan according to the article, kamu akan rasa sedikit sakit di lower abdomen kamu. Okay, bila telur itu keluar. Ada sedikit rasa macam cubitan. Ya ampun, ya. Gitu. Okay, the structure of granulosa cell. Paling luar kita ada, ya. Okay, the structure of secondary oocyte. Paling luar kita ada apa? Granulosa cell that surround the oocyte. As it develop within the ovary follicle, it will nourish the developing egg cell. And then selepas granulosa cell, kita ada corona radiata. Yang di luar-luar ni, ya. Yang di luar, ini kita panggil sebagai granulosa. Okay. Corona radiata adalah yang akan layer, ini corona radiata itu adalah lapisan layer yang melekat kepada ini adalah corona radiata, ya. Corona radiata is the innermost layer of the granulosa cell. Lapisan luar daripada corona radiata, semua itu panggil granulosa cell. Okay. Satu lapisan yang betul-betul melekat pada membran of the oocyte dipanggil corona radiata. It supply the vital proteins to the cell. Zona pellucida, okay. Belum fertilization lagi. Zona pellucida is cuma ovulation. Yang tadi gambar aja tu cuma ovulation lagi. Zona pellucida is a transparent but thick glycoprotein ataupun kita panggil jelly coat that surround the cell plasma membrane, initiate the acrosomal reaction during fertilization. Ya, so itu zona pellucida. So ada berapa layer dia ada? Ada 3 layer. Satu paling di ini kita panggil apa ni? Granulosa cell. Okay. Lapisan yang paling dalam kita panggil corona radiata. Kemudian ini jelly-like kita panggil apa dia? Zona pellucida. Okay. So di dalam sel kita ada polar body. Okay. Polar body is a small cytoplasmic exclusion of the body formed to enclose the excess DNA formed during the oocyte. Yeah. So polar body itu ada DNA dia sendiri. Ya. Bukan dia. Ini DNA daripada, ini DNA yang DNA from daripada sel primary oocyte. Ya. Di sini pun ada DNA juga, cuma polar body dia cuma ada DNA, tetapi tidak ada cytoplasm, ya. Less cytoplasm on polar body. DNA dia ada, dia punya genetic material sama macam egg ataupun sama macam secondary oocyte, cuma dia tidak ada cytoplasm, ya. Most of the cytoplasm will be absorbed by the secondary oocyte. Okay. Okay, kita ada plasma membrane and then ada cytoplasm, ya. Gitulah. Cytoplasm yang paling banyak adalah pada
secondary oocyte. Okay, kenapa dia punya cytoplasm ni banyak ataupun besar? Nanti kita akan bincang nanti yang saya anggap sebagai benda yang amazing lah tentang secondary oocyte. Ya. Dan polar body tiada cytoplasm, dia cuma ada DNA, that's why dia akan di-generate. Okay. Dia punya cytoplasm pergi mana? Dia bagi semua kepada secondary oocyte. Kenapa secondary oocyte perlu cytoplasm yang begitu banyak? Kita akan tengok besok. Ya. Ataupun semasa fertilization. Okay, nanti saya akan explain kenapa ataupun apa fungsi cytoplasm yang begitu banyak pada telur. Okay. Alright, I think that's all for today.